नमस्कार बंधुरा आमी पूजा कुकिंग एंड ब्लग चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत। तो आपनारा जारा आमार चैनेलेर नतून सदस्य तारा अवश्यई चैनेलटिके सबस्क्राइब करे पाशे थाकुन नतून नतून रेसिपि पेते। तो आज आमी बानाबो रास्तार पाशे स्कूले और रेल स्टेशने जेमन स्वादेर घुगनी खेये थाकि केमन हय जोदि सेटा आमरा बाड़ितेई तैरी करते पारी। तो चलुन देरी ना करे रेसिपिटी शुरू करी। प्रथमे आमी प्रेसार कुकारे 5टा सीटी दिए मटर और आलूगुलो सिद्ध करे निएछि एबं मटर और आलूगुलो आलादा पात्रे रेखेछि एबं जलटाओ आलादा पात्रे रेखेछि। एखन आमी ओभेने कड़ाई बसिए दिएछि और कड़ाई गरम हये गेछे और एखन आमी दिए दिচ্ছি कड़ाइये परिमाण मतो सरिषार तेल। तो कड़ाइये तेल गरम हये गेछे और एखन आमी तेलेर मध्य दिए दिচ্ছি गोटा जिरे और दिए देब एकटा तेजपाता। तो तेजपाता और जिरेटा एकटू फ्राई हो गेले एखन आमी एखाने दिए देव एकटा मीडियम साइजेर कुचि करे रखा पेঁয়াজ। तो पेঁয়াজটা आमी मीडियम फ्लेमे एकटू ब्राउन करे भेजे नेब। तो पेঁয়াজটার कालार चेंज हो एसेছে और एखन आमी दिए देव 1 चा चामच आदा और रसुन बाटा। तो आदा और रसुन बाटाटा आमी 1 मिनट मतो फ्राई करे नेब काँचा गन्धटा चले जाওয়া पर्यन्त। एरपर आमी ऐड करे देव 3टी चेरा काँचा लंका। तारपर आमी ऐड करे देब एकटा मीडियम साइजेर पेঁয়াজ बाटा। एखन आबारो 1 मिनट मतो आमी फ्राई करे नेब। 1 मिनट मतो फ्राई करे निएछि। एखन आमी एकटा मीडियम साइजेर केटे राखा टमेटो दिए देब एबं टमेटोगुलो फ्राई करार समय आमी दिए देब किछुटा परिमाण लवण। एते करे टमेटोगुलो खूब ताड़ाताड़ी नरम हये जाबे एबं सुंदरभावे फ्राई हये जाबे। तो टमेटो देवार पर आमी 1 मिनट फ्राई करे निएछि। एखन आमी ऐड करे देब गुঁড়ো मशला। तो गुঁড়ো मशलार मध्य आछे हलुद गुঁড়ो, काश्मीरी लाल लंकार गुঁড়ो, झालेर जोन्नो लंका गुঁড়ो, जिरे गुঁড়ो एबं धने गुঁড়ो। এখন সব উপকরণগুলো আমি ফ্রাই করে নেব আর গুঁড়ো মশলাগুলো যাতে পুড়ে না যায় তার জন্য আমি কিছুটা পরিমাণ জল অ্যাড করে দেব। এই পর্যায়ে আমি একটু নাড়াচাড়া করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মশলাগুলো 2 মিনিট মতো রান্না করে নেব। তো 2 মিনিট হয়ে গেছে, এখন আমি ঢাকনা খুলে দেব। তো মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে আর এখন আমি অ্যাড করে দেব সিদ্ধ করে রাখা আলু ও মটরগুলো। এখানে আমি 150 গ্রাম মতো মটর ও একটা মিডিয়াম সাইজের আলু ব্যবহার করেছি। এখন আমি মটর ও আলুগুলো মশলার সাথে একটু কষিয়ে নেব। তো আমার কষানো হয়ে গেছে, এখন আমি সিদ্ধ করে রাখা মটর ও আলুর যে জলটা ছিল সেটা অ্যাড করে দেব এবং তারপর আমি আরও কিছুটা জল পরিমাণ মতো অ্যাড করে দেব। মটর ও আলুগুলো সিদ্ধ করার সময় আমি নুন অ্যাড করেছিলাম, তাই এখন আমি আরও কিছুটা পরিমাণ নুন অ্যাড করে দেব। তো এখন ঝোল ফুটতে শুরু করেছে আর এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও 5 মিনিট রান্না করে নেব। তো 5 মিনিট রান্না করে নেওয়ার পর এখন আমি ঢাকনা খুলে নিয়েছি। তোমার এখন ঘুগনি রেডি হয়ে গেছে আর এখন আমি অ্যাড করে দেব 1/2 টিস্পুন মতো গরম মশলা। গরম মশলা দেওয়ার পর আমি 1 মিনিট মতো লো ফ্লেমে রান্না করে নেব। তো 1 মিনিট হয়ে গেছে, এখন আমি গ্যাস অফ করে 5 মিনিট স্ট্যান্ড বাই রেখে দেব। তো এখন আমার রেডি হয়ে গেছে গরম গরম ঘুগনি রেসিপি। তো আমার রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ আমার পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো রেসিপিতে।